Assalamualaikum, an filɛ ka la ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Elba production de toujours ka se ka to k'an suit san kalo 12 waati bɛɛ lajɛlen na a b'a abonné an ka page YouTube kan a kana ɲinɛ ka cloche de notification digi à chaque fois n'an ye fɛn kɔrɔw bila a ka kɛ maa fɔlɔ ye maa min b'a ye o kuma Sali bi an ka invité tɛ maa wɛrɛ maa dogolen tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kabiri an y'a bila an ka page kan an k'ale de b'an bolo nin semaine na a message cayara ɲininkaliw cayara nka an bɛna a yɛrɛ wele n'a sera kɛnɛ kan waati min na ka ɲininkaliw tɛngu a la yaasa ka jaabi gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ o tɛ o kuma nin waati in na pour que k'o da an filɛlikɛ jamaw tulo kan parce que fama kɛra mɔgɔw famana ma dɔɔni donc a ɲɛnafin bɛ a kanubagaw la donc an bɛna a wele a ka n'a yɛrɛ présenter ni fanu yɛrɛ y'a ye bi aha o kuma ka wele ok invité Nani boy apa boy na boy ada ya bola kuno seri masuk ngane masuk lagi dekat saru ali sama ya itu min toro dunia saya diri aduna dana paling kali ni mako ali ne yɛrɛ ni ka ko bɛɛ b'a fila dɔn bolo dɛ ne ka pani dɔ bɛ ko kɔnɔni kɔnɔfuruni ni y'o bɔ sa a bɛ n'o suɲɛ a y'o bɔ suɲɛ dɛ c'est comme cogo di wa dɔnni ça va wa ça va jɔn i ni fama a kɛra fama ye basi t'i la non basi foyi tɛ na i nana an ka plateau sanfɛ a diyara n ye fo ka fɔ ka to ten ok merci beaucoup diyara n ye kojugu diyara n yɛrɛ kosɛbɛ n'an yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan vraiment je suis très content ok o diyara n yɛrɛ de oui san i b'a lajɛ k'i yɛrɛ présenter an filɛlikɛ jamaw n'an kanubagaw ɲɛ ok vraiment o diyara n ye kosɛbɛ ok vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani n ka fanu ani Elba production yɛrɛ parce que foli belebeleba y'aw yɛrɛ ta ye ok ne yɛrɛ tɔgɔ ye Alfred Kulubali nka maa caman bɛ n dɔn Konate de la awɔ n y'a fɔ ko Alfred Kulubali caman tɛ n dɔn mais u bɛ n dɔn Konate de la voilà mais e sigilen bɛ min bon quartier jumɛn na bon ne sigilen bɛ Ɲamakɔrɔ Ɲamakɔrɔ oui ne sigilen bɛ Ɲamakɔrɔ Fiba kɛrɛfɛ mais Alfred yɛrɛ ye siya jumɛn ne ye Sinafɔ de ye Sɛnɛfɔ oui oui n'o tɛ ne tun bɛ ɲini k'a fɔ n ko n ko Kulubali kɔni n ka m'o dɔn bamanankun na nka i y'a fɔ n y'a diyara n ye a bɛ se ka kɛ sigi fɛn fɛnɛ a bɛ se ka Kulubali kɔni bɛɛ b'a dɔn o bɛ sɔrɔ Segu yan fan de fɛ o ye tiɲɛ tɛ tiɲɛ faamuyali sɔrɔ la nin waati in na i ka fɛn dɔ tulo b'i la bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ nin yɔrɔ in na ok Alfred ɲininkali dɔ b'an bolo k'a tɛmɛ n'a tɛ kɛ basi ye basi tɛ donc an bɛ fɛ k'a dɔn Alfred yɛrɛ donna comédien yɛrɛ comédie kɔnɔna la cogo di hali ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni question ɲɛnamaba de n'i ye ɲininkali la a diyara n ye kosɛbɛ Alfred donna comédie kɔnɔ cogo di vraiment n t'a dɔn a la ka dɔɔni ɲɛfɔ o bɛ diya n ye voilà Sali ne ye comédie daminɛ a mɛnna dɔɔni dɛ depuis 2001 yɔrɔ ni sisan cɛ o bɛ dɔɔnin bɔ awɔ o bɛ dɔɔnin bɔ awɔ mais n y'a daminɛ musique de la fɔlɔ yanni n ka don comédie la voilà parce que ni n t'a dɔn Kante a bɛ Kante dɔn Amadu Dunbiya mais ne n'ale de bɛ fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc an tun y'a daminɛ ni musique de ye bon i b'a dɔn musique ko man nɔgɔn donc a wagati ça demande beaucoup de moyens mais on n'avait pas de moyens donc an ye musique bila fɔlɔ donc ka segin comédie ma sisan voilà donc n bɛ se ka mun fɔ an y'a daminɛ 2001 n donna comédie kɔnɔ 2001 voilà mais e y'a kalan de kɛ oh bon n ma kalan kɛ ne ye kalan wɛrɛ de kɛ e kalan wɛrɛ de voilà ne ye kalan wɛrɛ de kɛ parce que caman yɛrɛ bɛ ɲininka n ka fanu caman yɛrɛ bɛ ɲininka ne ye INA de kɛ wa ou bien conservatoire de kɛ non j'ai pas fait l'INA j'ai pas fait la conservatoire ne ye marketing de kɛ j'ai ma maîtrise en marketing d'accord voilà o faamuya nka Konate kalan suguya ka ca i ka baara in kɔnɔna na sinima in kɔnɔna na ni n'a fɔra ko yalima i y'a kalan de kɛ wa a bɛ se ka kɛ école d'art kalan bɛ yen a bɛ se ka kɛ i ye formation dɔ sɔrɔ troupe artistique dɔ fɛ walima a bɛ se ka kɛ i ye formation dɔ sɔrɔ an ka maakɔrɔ dɔw fɛ maa minnu b'a la kabiri waati jan o bɛɛ ye formation dɔ o bɛɛ ye kalan dɔ ye. Ɲininkali bɛ o yɔrɔ in de la. D'accord, n y'a faamu ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ.
N'a fina cogo min na ne ma kalan kɛ nka Mali acteur fɛn fɛn bɛ yen nɔ acteur ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a ko ladɔnnen don bon hakili la ne ni caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n ye expérience caman sɔrɔ olu fɛ voilà yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que n ye leçon caman sɔrɔ voilà n kun kan ka taa fɛn o fɛn kalan n y'o bɛɛ tɔmɔ olu senkɔrɔ tubaarikala voilà o faamuna Konatɛ mais Alfred oui e kalan min kɛ mun na e ma continuer k'o baara kɛ f'e nana comédie bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kanu de i y'a faamu ari yɛrɛ ne ye ari kanu de i y'a faamu a tɛ ne ka baara tiɲɛ ne ye mun kalan min kɛ bon n ma baara sɔrɔ fɔlɔ sa mais n bɛ baara wɛrɛ la quoi je fais autre chose mais ari kɔni tɛ se k'a bila dɛ parce que ari n y'a kanu de i y'a faamu voilà bon ma dala ni fɛn bɛna n bɔ ari kɔnɔna la dɛ a bɛ fɔ nin ma ko virus voilà a ye bana bila la kɛnɛyacogo tɛ bana min na a tɛ tɛmɛ o kan ok Alfred mais i da tora musique ko yɔrɔ la mais pour ka musique ko ma taa ɲɛ dɛmɛbaga ko de don wa jumɛn de don oui effectivement n ye musique daminɛ ka tila k'a jɔ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi n ye seginna musique fɛnɛ ma n bɛ ka musique don comédie ni film senkɔrɔ quoi parce que an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i n'a ko sisan nin wagati in na n ye morceau saba bɔ voilà donc mais mago bɛ dɛmɛ la hali bi fɔlɔ parce que n ye album 2 de labɛn mais n ye saba bɔ fɔlɔ k'o jɔ fɔlɔ voilà yanni n ka dɛmɛbaga dɔ sɔrɔ quoi voilà. ok mais Alfred o musique ni baara ninnu taabolo kɔnɔna la walima u tɛ ɲɔgɔn déranger dɔɔni non u tɛ ɲɔgɔn déranger u tɛ ɲɔgɔn déranger parce que munna u tɛ ɲɔgɔn déranger parce que musique d'abord moi je joue la guitare je suis guitariste je suis compositeur je suis arrangeur aussi voilà donc ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ labɛn k'a bɛɛ arranger k'a bɛɛ fɛn donc mais j'ai appris comme ça parce que donc caman bɛ ɲininka ko i taara INA de la i y'a kalan INA la non 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 n y'a f'i ɲɛna diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a kanu b'i la voilà j'ai appris la guitare comme ça maintenant je joue la guitare n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ mɔgɔw accompagner fɛnɛ yɛrɛ voilà. cɛ kelen nin bɛɛ cɛ nka cɛ i bɛ sɔn nin dalu la dɛ mais David mun yɛrɛ bɛ ka ni dabali ban nin bɛɛ la nin bɛɛ dɔnniya dɔɔni b'ale bolo mais jusqu'à présent ale baselen don comédie kan mais kun jumɛn de y'a to comédie yɛrɛ diyara ale yɛrɛ ye fo k'a dama tɛmɛ bon n donna ni comédie de ye ka tɛmɛ musique kan quoi i y'a faamu donc o de y'a to comédie filɛ nin ye n tɛ se ka ale kɛ kɔfɛ fɛn ye quoi i y'a faamu donc musique kɔni ne bɛ musique hali nin mois in na n bɛ ka musique dɔ labɛn n ka morceau dɔ kan ka labɛn nin mois in na quoi donc n tɛ se ka bɔ comédie kɔnɔ jamais i y'a faamu ok voilà parce que n donna n'o de ok faamuyali sɔrɔ olu la Alfred Kulabali an kɛlen k'a bila an ka page kan ko Konatɛ de bɛ an bolo nin semaine in na fɛnw ye ɲininkaliw kɛ an ye message caman de sɔrɔ nka a bɛɛ tɛ se ka poser an bɛ dɔw de poser fɛnw b'u ta n'u bila dɔn o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ni tɛ se ka wasa kuma kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye fɛnw ko maa kelen tɛ dɛ fɛnw caman ko yalima Konatɛ ka sirakisi ko in Konatɛ muso de sirakisi wa walima film de don nka ni ɲininkali in tɛgɛ tɛ gansan dɛ a bɛ n'a fɔ u ye jateminɛ dɔw kɛ kow kɔnɔ i t'a don kow la dɔɔni Bale bi kuma b'a fɔ parce que n'i da magara sirakisi la dɔrɔn kana nin fɔ bon sirakisi foyi tɛ ne ni sirakisi ɲɔgɔn tɛ parce que caman bɛ ne ɲininka ko ne muso de sirakisi parce que ni caman yɛrɛ ɲininka ko ne muso de sirakisi ye quoi mais sirakisi furulen don quoi a cɛ yɛrɛ tulo bɛ n'a nin wagati na donc mais David sirakisi ko kɔni n t'a dabila ko n da joli ma dɛ n t'a dabila dɛ cɛ e ma fɔ sa k'a bɛ a cɛla la a ma cɛla la mais sirakisi ko yɛrɛ ne wari min cɛ sirakisi ko la i yɛrɛ b'a kalan o ye tiɲɛ se ka janko dɛ o ye tiɲɛ nka o ka fɔ la ko marifa b'a cɛ bolo nka yiri dɔ bɛ n bolo min ye k'o la o b'i bolo i b'o yiri dɔn wa kuran poto ladɔn ni y'i ko o yiri la hali n'a ye bommu ci la t'i minɛ e y'a fɔ n y'a f'i ye
tɛ tila ka ɲɔgɔn ye ko la dɛ ne yɛrɛ ma foyi faamuya kuma in yɛrɛ la k'ale wari min yɛrɛ tiɲɛ sirakisi ko in na k'ale yɛrɛ de b'o dɔn mais ne ma se k'o faamuya ni ma an bɔ kun pan na dɛ n'a fɔra ko wari tiɲɛna i fana k'a faamu dɔrɔn ne t'a faamuya dɛ ne tɛ se k'o faamuya sirakisi ye baara min da i kan ni hakili jiginn'o la i tɛ se ka a ye baara jumɛn da sirakisi ko in na walahi fili b'a la i bɛna bila kasi la koyi ko ne da joli ma sayi a bɛ n'o ta a bɛ kasi i delila an ka tɛmɛ kuma in yɛrɛ kan an ka tɛmɛ kan kasi kana bɔ a la Alfred bolo bila sirakisi ko kuma banna se kuma banna ka bɔ se bolo de bolo de baara in kɔnɔna na i ka baara in kɔnɔna na yalima i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'i da don a la dɔɔnin k'a ɲɛfɔ an ye. Ok, David ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que diɲɛlatigɛ baara o baara n'i b'a la gɛlɛyaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ nɔgɔyaw b'a kɔnɔ cogo ye tiɲɛ an ye gɛlɛya caman de sɔrɔ baara in kɔnɔna la walahi David wagati dɔ an bɛ baara in daminɛ wagati min na o y'a sɔrɔ moi j'étais étudiant parce que ne ni Kanté de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mais Kanté Amadou Doumbia en ce moment j'étais étudiant dɔrɔn mais hali mugan tun tɛ sɔrɔ an bolo walahi donc on avait trop de problèmes c'est-à-dire ni an ko k'an yɛrɛ an mana baara fɛn fɛn labɛn k'an b'a kɛ ni c'est-à-dire fo an ka taa an mana taa mɔgɔ fɛn fɛn voir a b'a fɔ a ɲɛna ko vraiment baara kɔni bon vraiment ale se ka bon a kɔni a bɛ layidu taa ɲɛ mais bon finalement a tɛ bɔ a sira fɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc il fallait qu'an yɛrɛ de k'an débrouiller an yɛrɛ donc an y'o gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ an b'an débrouiller n'an ye 20 bi naani sɔrɔ donc an b'an débrouiller n'olu ye walasa an bɛ se ka an ka laɲini min ka se k'o sɔrɔ donc an y'o gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ nka alihamudulilayi n y'o de f'i ɲɛna baara o baara n'a ka di ye n'a kanu b'i la don dɔ la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la kana se ka o la fiyewu voilà donc an ma découragé fiyewu donc on a percé fo ka n'a bila bi la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na donc dɔɔni kɔni a tɛ tɔ to ko la o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ voilà o faamuna kanisali a kuma tɛ yɔrɔ yɛrɛ kuma mɛn dɛ wa fɔlɔ fana bɛɛ lajɛlen tulo b'a la o tɛ baasi ye o jaabi faamuna i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na i ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ nka gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya bɛ yen nɔgɔya fana bɛ yɔrɔ min na o kɔfɛ gɛlɛya bɛ yen yalima gɛlɛya in tɛmɛlen ka ban i n'a fɔ an bɛ don min na ko bi nɔgɔya jumɛn de sɔrɔ i ye lafiya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ David ɲininkali in diyara n ye a diyara n ye kosɛbɛ donc n bɛ se k'a fɔ n ye nɔgɔya min sɔrɔ a kɔnɔ baara o baara n'i b'a la n'i ye espérance sɔrɔ a kɔnɔna la o ka fisa ni sanu ye o ka fisa ni wari ye parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na maakɔrɔ minnu an ka maakɔrɔ minnu tɛmɛna minnu bɛ domaine in kɔnɔna la n ye espérance camanba de sɔrɔ u sen kɔrɔ donc o fɔlɔ o y'a nafa dɔ ye wari tɛ sanu tɛ i y'a faamu voilà donc n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o la voilà o de don quoi i y'a faamu espérance n y'a faamu o de ye na o kɔni o de ye c'est à dire o ka di ne ni o ka bon ne bolo ni wari ni sanu ye walahi alhamdulilayi bi n ye espérance sɔrɔ ale kuma tɛ i bɛ se k'a ɲininka n'o tɛ ne nimisi ma wasa halisa n b'o f'i ye dɛ parce que Alfred bibi in yɛrɛ la surtout an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ an bɛ nafa kɛ mun ye an b'a kɛ mobili ni du ni wari fɛn caman b'o la quoi an fɛ yen an bɛ fɛn nafa kɛ olu le walima olu dɔ la kelen b'i bolo mobili b'i bolo wa walima du b'i bolo wa bon mobili tɛ n bolo du tɛ n bolo i y'a faamu parce que mɔgɔ i ka kuma ni tiɲɛ ye quoi donc ara ye fɛn dɔ ye n b'o de f'i ɲɛna sali ne ma don ara la mobili kama du kama kanu donc n'i ye fɛn min sɔrɔ o kɔnɔna la alhamdulilayi donc an bɛ bi diɲɛ bɛ yɛlɛma de diɲɛ wagati a bɛɛ n'a fɛn bɛɛ n'a wagati de don donc mobili tɛ n bolo du tɛ n bolo mais n ka fanu tulo bɛ n na donc ni mun bɛ se k'a dɔn i bɛ se ka Konate dɛmɛ ni fɛn min ye fanu tulo bɛ n na a faamuna voilà nin waati in na fanu bɛɛ lajɛlen tulo b'i la n yɛrɛ ɲɛ bɛ
inte musoina afana de faga yele afana de bila akubina bila est-ce que ite kuma nga ya mais ça mais d'accord ok famille solo la David me fega Alfred Ninga ni beba do kunate la aka filmi kunate ni Kante kunate a initiative bora jonna bon Kante kunate initiative bora ni Kante yɛrɛ la ni Kante yɛrɛ parce que ne Kante an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 30 bɔ depuis an fitinin ne ye Kante kunate yɛrɛ réussira parce que tin dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o teriya tin ne quoi parce que hakili la ni mɔgɔw ye film yɛrɛ taabolo lajɛ i b'a ye complicité dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi parce que an ye teri yɛrɛ de donc film initiative an yɛrɛ de y'an sigi don dɔ la ka histoire dilan k'a sɛbɛn donc ka sɔrɔ ka na ni c'est-à-dire fɛn fɛn nana Kante Konate histoire fɛn fɛn nana Kante Konate kɔnɔ an y'an sigi ka histoire bɛɛ sigi kelen ka sɔrɔ ka a dilan k'a kɛ Kante Konate awɔ mais film yɛrɛ rôle kɔnɔna la e ni Kante yɛrɛ tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ film kɔnɔ Kante de ka jugu ale ma kosɛbɛ non n'Ala sɔnna ma an bɛna deuxième saison labɛn a bɛna sigi a la n ka mun kɛ Kante la a bɛna ye o cɛ sɛgɛnna koyi tiɲɛ yɛrɛ la i sɛgɛn nka n bɛ profiter ka parce que fan ninnu bɛ ɲininkali dɔ kɛ Kante Konate yɛrɛ tɔgɔ in nana cogo di parce que il faut n bɛ profiter ka yɔrɔ fɔ plateau sanfɛ parce que an tilalen film sɛbɛnni na an ye tɔgɔ an sigi ka ne n'ale fila bon tɔgɔ jumɛn yɛrɛ de kan ye k'a da film in na pour que a ka se ka sanga sɔrɔ parce que c'est très important donc an nana ka na tɔgɔ c'est à dire n'i ye Kante Konate la ye Kante laban T Konate T donc le nom ça colle pas Kante Konate donc an ye tɔgɔ hakilina ɲini o tɔgɔ de la ka sɔrɔ ka da film in na voilà et je pense que a tɔgɔ ye a bɛna se ma ok mais ne fɛ k'a dɔn film yɛrɛ kɔnɔna la sisan aw yɛrɛ de bɛ aw yɛrɛ produire non an yɛrɛ tɛ k'an yɛrɛ produire bon parce que an ni banko de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ banko production olu an n'olu de farala ɲɔgɔn kan donc ka se ka fɛn film réaliser quoi voilà banko production a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ voilà Tumani Sangare n bɛ profiter k'a fo a bɛ sisan a bɛ Dakar voilà ale de banko production tigi a tulo b'an na nin wagati la mais a b'aw produit a bɛ a sara de wa walima a b'aw produit ten non bon ani ma fina an ye fɛn daminɛ depuis an donna ari kɔnɔ depuis 2001 donc on a commencé avec Tumani an Tumani de baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Tumani jumɛn Tumani Sangare voilà donc a comme partenariat c'est-à-dire a comme partenariat voilà donc on travaille ensemble voilà depuis 2001 d'accord o faamuna Alfred an bɛ wagati min na sisan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na e ta ye don naturel de ye i ma art kalan nka ala ka mansaw barika i sera ka kalan dɔw sɔrɔ u senfɛ o hukumu kɔnɔ n bɛ ɲininka i ka danfara dɔ fɔ an ye cinéma humour ani video ni minnu bɛ ka kɛ sisan danfara jumɛn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ bolo David i ka ɲininkali diyara n ye parce que mɔgɔ caman n'a fɔra ko comédien dɔrɔn an ka ta comédien na dɔrɔn mɔgɔw b'a bɛɛ kɛ fɛn kelen ye ka sɔrɔ u tɛ fɛn kelen ye quoi comédien bɛ yen nɔ acteur bɛ yen nɔ humoriste bɛ yen nɔ u tɛ kelen ni bɛɛ n'a taabolo don i y'a faamu par exemple i bɛ humoriste ta sisan i b'a fɔ a ɲɛna n'i taara bila film na sisan i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la i y'a faamu bon i bɛ acteur fɛnɛ ta sisan acteur de film ta i bɛna bila k'a ka humour kɛ c'est un problème bɛɛ n'i taabolo don i y'a faamu voilà acteur de cinéma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na acteur de film o ni
humoriste ni ɲɔgɔn cɛ u ka danfara ye jumɛn e yɛrɛ bolo différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ nin ye humoriste ka baara de nin ye acteur de cinéma ka baara de d'accord David ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ c'est-à-dire humoriste tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ min ni don naturel dɔ b'a la don naturel b'a la a bɛ se ka jama la yɛlɛ ka jama la ɲɛnajɛ ka conseil di ka message passer humour kɔnɔna la o ye humoriste mais acteur ye c'est-à-dire ale bɛ i bila ko dɔ de kɔnɔ par exemple ni rôle dɔ de bɛna d'ale ma donc il faut qu'ale k'i bila o ko de kɔnɔ ka se ka jouer kɛ donc c'est comme ça donc fɛnw tɛ kelen ye quoi o faamu na i y'a faamu sali kuma tɛ yɔrɔ yɛrɛ faamuyali sɔrɔ o diyara n ye kosɛbɛ waati in na fɛnw bɛɛ lajɛlen kulo b'an na u ye acteur de cinéma ani humoriste bɛɛ lajɛlen o danfara dɔn nin waati in na ok sali kuma b'i bolo David kuma ɲɛna a ka kuma a ye kuma min fɔ nin sisan nɔ denmisɛnnin caman bɛ yen nin wagati na minnu bɛ comédie yɛrɛ domaine kɔnɔna la olu bɛna faamuyali caman sɔrɔ nin kɔnɔna la donc komi an tɛ ɲinɛ an lajɛbagaw n'an kanubagaw kɔ toujours an b'a f'u ɲɛna u kana décourager u ka continuer u ka t'u abonner an ka chaîne YouTube kan u ka cloche de notification k'o activer pour que an ka vidéo kura nataw u ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye k'olu sɔrɔ bon o t'a bannen dɛ an ka chaîne TikTok Facebook olu bɛɛ de bɛ yen nɔ kana ɲinɛ o si kɔ bɛɛ lajɛlen kulo b'an na nin waati Konate bɛɛ lajɛlen ye n bɛ se k'a fɔ maliyɛn bɛɛ y'aw dɔn ni Kante ni Konate film ni mais walima o kɔfɛ o film wɛrɛ kɛ o kɔfɛ walima yanni Konate yɛrɛ film cɛ e film wɛrɛ kɛ ok sali ɲininkali diyara n ye ne ye film caman de kɛ yanni Kante Konate cɛ parce que Kante Konate an yɛrɛ de ta ye i y'a faamu donc ne ye film caman kɛ ni mɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni an ka Kante Konate kɛ i y'a faamu n ye film caman kɛ i y'a faamu u faamuyali sɔrɔ olu la o faamuna Alfred wali Konate a fila bɛɛ de bɛɛ ye kelen an bɛ don min na ko bi e ɲɛ bɛ avenir jumɛn de la Mali cinéma kɔnɔna na e ɲɛ bɛ mun de la ni Mali réalisateur y'o kɛ ni Mali acteur de cinéma y'o kɛ Mali cinéma bɛ se ka taa ɲɛ jamana wɛrɛw bɛ se ka ɲɛbɔ an ka cinéma fɛ cogo ok merci pour la question David n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o yɔrɔ la Mali cinéma an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi a avancé la a tɛ komi fɔlɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi parce que n y'o de f'i ɲɛna fɛn bɛɛ ye expérience de réalisateur ou les producteurs et les réalisateurs a caman ye expérience caman sɔrɔ nin wagati in na donc hakili la n'i y'a ye Mali film fɔlɔfɔlɔ la a tun tɛ ka lakodɔn kɔfɛ cogo dɔ la a lakodɔnnen don mais cogo dɔ la donc o dépend c'est-à-dire n bɛ ka mun f'i ɲɛna expérience ko avec la nouvelle technologie maintenant fɛn caman dɔnniya caman sɔrɔ la réalisateur fɛ producteur fɛ bon et puis fɛnɛ le problème c'est quoi producteur mana na ni film a ka film ye cogo o cogo ou bien réalisateur mana na n'a ka film ye cogo o cogo c'est-à-dire il faut film yɛrɛ mago bɛ acteur min yɛrɛ la parce que personnalité ko b'a la parce que i b'a sɔrɔ film rôle dɔ bɛ yen nɔ ni karisa ka kan n'a ye n'i y'a bila o la a b'a jouer i n'a fɔ i mago b'a la cogo min ça ye parti pris tɛ yen bilen quoi mun bɛ se mun na o de bɛ par exemple san David ne ye producteur ye ne ye n ka film bila rôle dɔ bɛ yen nɔ sisan a ka ɲi la mais ne k'e to yen nɔ sisan bon ne ni Sali bɛ ɲɔgɔn dɔn ka taa Sali bila o rôle la. o bɛ digi na dɛ. oui a bɛ digi la mais est ce que Sali bɛna se ka o rôle jouer i n'a fɔ que e kan ka jouer cogo min c'est pas possible. o digi la mun na. a bɛ digi na kɛ. pourquoi a bɛ ne jɛ k'a d'e ma. i b'a sɔrɔ ne de n'a ka kan. o de don kana dama tuguni. voilà donc c'est comme ça mais sisan hakili la faamuyali caman bɛ ka sɔrɔ o fanfɛla la
Donc, les acteurs, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes jeu trop bas, donc le film, ça a fait un film avec la dire. Voilà. D'accord. Au fond, nga il n'y a pas point humain là. Ni au Sénégal qui est mal cinéma kono. Abe yele katime abe niveau minabika. David, pour en arrêter non plus, d'arrêter, c'est-à-dire, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Baragnement. Ni baragnement ne va référer ou bien. C'est-à-dire, ni baragnement pas. Non, elle va référer quoi faire? Quand on s'y gagne la fio. Baragnement. D'accord. Au fond là. En fleur les calors bella de l'école mala. Ben famille sur les moitié. Quoi c'est vrai? Et Konaté. Et sans rugby, ami domine rugby. Les réseaux sociaux qu'on a ko beri nyami. Mais les réseaux sociaux qu'on a des. Aïe na fa jumeni la c'est au comédien ma. Ani aïe galère du la so. Ok, ça les lois ni bien dire rien pour ça. Les réseaux sociaux na fa c'est la force parce que ami wakati mi la c'est ça. C'est fin bena wakati de donc parce que comédien koroba ou acteur koroba ou c'est-à-dire mon korban c'est-à-dire un chance de sur ça ou mon chance sur parce que bibi na me fait no kedron pour que accès à publier qu'accès à don ou baraka accès à la photo on va réseau bien non on va blanc endroit c'est facile il y a fond donc on a fado il y a fond donc si ça venait maintenant dans ce héros inconvénient de faire bala en comédien boulot mais c'est même dans Mahala, mais dans Fitin Fala. Par exemple, nous les humour fait nous quatre ans, les humoristes. Les autres vidéos nous fait nous quoi. Bon, il est vidéo qu'est-ce que c'est ça? Il va bla, ma belle vidéo qui va bla les autres sans fait, va bla les autres sans fait. Au finalement, il veut donner, mais après c'est voir la si j'avais il veut bloquer quoi. Au final, à fin de parce que vous voyez bien si j'ai une demande si c'est pas bien préparé, parce que si je m'en tiens, c'est perdu. Si les femmes qui sont assez remplis, c'est déjà lancé. Oui, tiens. Il y a les réseaux comme une fois. Les réseaux sociaux, ils tiennent là, et qu'aucun est là. Ni ma jaman dok na seri national. Sali kanan yure ka mo ko sika kuma fo ni ma yele mo ko ni ma ni sa sali ka yala la sali ko be kuna ta mo fo ni o che me sali ka na le ga kuma fo hal ma da ba ka ha ne be mo do la balla ka do tino ko la sambo ko la ka tino ko kene ka finje ma ni to ni ma ko ka prepara kuma muna ide ina ka di che mo do bunga ta nyefe jago ka joro de ni ne fe ngasara na ko ay joro so ne fa ye jo ne na ne kuna kimala ko ne sera moto ne ka moto ta ko fera kan ta ne ka ne la jigi fitini ni yende ka do ni tegare fa ni ko ka kenda ko ne na so ne ni da ufunu ne o ile ni no mo fui mara mi ni ga fu fa dro bu jara ni bala Facebook ga mo na mo to na Wadi ya do ko ne bu ra da bir be ga mutige ay mais sali ala kuma akai do bala de akai ne ibaro sali ne ra bi romna bibina ay ne be bo fond ay yelle ga se ya no studio la no bi ne be kashne do ka vert noir do ka fulan do wala parce que ibaro il fara di do bi ta do bi bla do so il do ne e me ki bla do so sabe ima ko jugu gen ma ko ga male timba ka nya tela kan dale fe ko no ka ira fa do bela na tiga e kashne do ku ya la jume non parce que ibaro do ba do kumna parce que ibaro e mana ga moto ni dala che ga moto ni shishi ba ko yere ya bo mi abla do so fa do che ko na te ko film ko na be bore flere ga asula na bla se ga so bu de mare yoro se ga de ku la ga nu yoro lu ma nyana makata do sina ka do kuna te na ya ni na ro yunda do flere ni ta ha sali o che ko ne ka bana David kashin ni kashin ko la blinde pa ko ka fli ni kashin ni fli ay ne ta ne e ko de na ko e karabe ko ay sa ne fe ngo e ta mu ga de ne fe ja e te ne ni
ne ko e mobile kura sɔrɔ sarsa yene ka fɔ ko mobile kura sɔrɔ la i janga ka feere an ka wari tila walasa a bɛ ka taa moto ni kelen sa o bɛ kasi ne ta ka ne ma ay wo do parce que ale ni karate bon ale ko do anuna ay o rete ibaro ne ay ba yu ne mu fota ne no sɔrɔ sisan e cɛ o tɛ sira ji ko ɲɛna wale ka ba o man ta ka kala me sa cɛ me to ka don di masa cɛ i fɛnɛ sa cɛ i fɛnɛ a faamu dɔn wala kunate wa o yɛrɛ t'a bɛɛ fana ye dɛ réseaux sociaux nana fɛ gɛlɛya mun yɛrɛ lase mɔgɔ ma mun ni ko ni si tɛ bɛɛ tɛ kelen hali k'a da sponsor ko ninnu ma mɔgɔ tɛ ka sponsor yɛrɛ sɔrɔ hali ka émission n'u ka ko ɲɛnamaw yɛrɛ la bilen donc a bɛ taa di tiktokers ni tiktokeuses de ma dɔw ka plus fitini kɛnɛ dɔrɔn hali mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka sponsor sɔrɔ bilen e yɛrɛ hakilina ye jumɛn o la sisan bon sali ne bɛ mun f'i ɲɛna o la n'o de f'i ɲɛna ko bɛɛ n'a wagati de la parce que an bɛ wagati min na bi TikTok de bɛ sanga la sisan nin wagati la parce que fɛn bɛɛ tant que n'a ma tɛmɛ TikTok ka fɛn la a tɛ k'i sago ye quoi fɛn bɛɛ parce que ouais c'est vrai i y'a faamu bon donc o de gɛlɛya dɔɔni bɛ yen quoi mais c'est le moment hein faut que sponsor fana k'u hakili to an na ouais ça aussi c'est vrai faut que u hakili to an na non n'ala sɔnna ma ouais n'ala sɔnna ma sponsor a kana ni ko ni sigi bɛnɛ a kana ko ni sigi bɛnɛ a ye wuli joona sadi Konate ɲininka a ye jaabi Konate a ma fɔ ko muso in ye message ci e ma message 3 bɛɛ kumakan kelen e ma sɔn ayi man ne sa kana siran ɲɛ sa sponsor n'aw mɔgɔ bɛ aw na ka ni émission in sponsoriser a kana ɲinɛ dɛ a ye wulili kɛ 76 60 04 70 a banna ni ɲinɛ nɛgɛjuru sira wele dɔrɔn i bɛ se n'a k'a sɔrɔ ten Konate ka muso ko kɛ ko yalima muso b'a bolo kan komi nafigi e k'a ɲininka sa Konate k'a b'i bolo jumɛn muso dɔ de ko ten koyi muso bɛ e ko muso de bɛ bolo ne m'i ka kuma ne ma faamu ko muso b'i bolo a ma ka siran Konate ɲɛ k'a ɲininka dɛ a bɛ ka ne lajɛ cogo ne tɛ k'a faamu Konate ko i ka fan dɔ de ko k'i ɲininka n'a sɔrɔ ni muso bɛ Konate bolo a banna o question in kɔni n bɛna jaabi mais a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɔ yan yɔrɔ na yɛrɛ parce que i b'a dɔn n bɛ k'a fɔ mun fɛ parce que ni service tulo donna nin na dɔrɔn a ko bɛ gɛlɛya ne ma fɛ ka na siran service ka di e de koyi n b'i ko yiri la ne k'a ta Bamakɔ yan ka taa bila Segu ka taa Kolokani ka taa Tumutu hali rebelle minnu bɛ ne de y'o ko Surasi minnu bɛ yen donc n'i ye service ko bɛ ɲɛnabɔ ni kuranpoto b'a ka carré kun na kuranpoto min bɛnnen bɛ carré kun yɛrɛ ma n'a nɔgɔlen don kosɛbɛ i bɛ yɛlɛ a sanfɛ a ladɔn bɛ yen n'i y'o kari ka jigin taa tobi i ka n wele baara banna n b'a fɔ cogo f'i ye ayi baara banna ok Sali n bɛ i ka question jaabi a diyara n ye kosɛbɛ awɔ muso bɛ n bolo n furulen don muso kelen bɛ n bolo ani den fila awɔ o tulo b'i la mun bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ service ta k'a kɛ déjà bɛ dɛ ni madame ye nin mɛn tun cɛ madame tɛna nin mɛn sa jɔn o fɛ yen a kana fɔ mɔgɔ ye o la a t'a mɛn a fi kana fɔ mɔgɔ ye a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ mais David tɛ s'a da la dɛ David to yen sa mun tɛna fɔ mɔgɔ ye hali mɔgɔ minnu sigilen a kana fɔ mɔgɔ ye sara muso ɲɛ a kana fɔ dɛ n dalen tɛ David da wale i danna sa wa i fana d'accord an fɛnɛ jaabi mɛnna fanu tulo b'i la an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin waati in na jaabi diyara n ye Sali komi ne bɛ siran kuma ɲɛ e de bɛ siran kuma ɲɛ kuma bɛ ko jɔn bɛ siran kuma ɲɛ ne bɛ siran kuma ɲɛ ne bɛ mɔgɔ kɛra siran kuma ɲɛ sa e bɛ siran Konate ɲɛ min na Konate bɛna mun kɛ i la i t'a dɔn cɛnin ye min kɛ ne la dɔrɔnda la n'o ye ne filmé ne bɛ ka siran ka n'o ɲɔgɔnna kɛ ne la non t'o ɲɔgɔnna k'i la sa Sali e bɛ siran Konate ɲɛ gun tɛ ne la o ye ne kalo 2 de ye poids la n bɛ ka nɛgɛ ta o ka nɛgɛ ta nka n tɛ ka se ka kɔkɔ a yɛrɛ k'a lajɛ Konate fanu fɔmani ma dɔɔnin mais an bɛ fɛ Konate ka humour dɔ de kɛ pour que ka anw lanisɔndiya dɔɔnin fanu yɛrɛ ka nisɔndiya kuma ɲana ok Sali o diyara n ye kosɛbɛ Sali i b'a dɔn ne tun ye n bɛna histoire dɔ de f'i ɲɛna ne tun ye dɔnniba bolo ne ye diɲɛ baara bɛɛ de kɛ dɛ walahi ne sɛgɛnna dɛ mais n ye nin bɛɛ de kɛ service ka ko la Salo
Quand tu es dans la voie, tu as la benne sous, quand tu es bien bon. Fla groupe d'eau, il est là. Fla chocolat dit. Voilà. Oh, eh. Nyama de kan ta rambla nyefe. Nuko. Bokum dem sen fitu tumbula. U hine ne nef nuko fla dibrin. O ne uta no ngobo. Amna utare me akana mu amna fe kalabang ko gendarmerie mo aba ro te kulanga ngom ko sigani aba kumbu ko sigani kuna wuli de. Ko kana kuna wuli. Ay na la sonama. Ay ya foto ko na wallahi antan kuna wuli. Donc c'est ça. Jani wo go fla kana fem ga ko bode ke. Ya da fi sigala no ta di. Anna se gendarme mo tron. Wa na fu na ngobo. Hey flow. Ansera gendarme mo afana kuna wuli de. Ko wallahi antan kuna wuli. Wallahi antan. Donc ne di gendarme ne fe. Di na nga kai. Tara ta kai di gendarme. Gendarme go go. Wai kai da fa no me. Wadi doniti buga fe ben mo no foite mo chef wala foite ya fa mo nyere bara dina do mega taso ya ja eski boro ne gola flam no mo gono kuna wuli ja bu kuna boka kana gendarme la kumala yu kuna wuli wallahi ni wi ne ba ko kuna ja u ba ko gendarme ko bo sisa e ba ko mo te ko no mo shite mo wallahi mo foite ya ne bula rom na dro flat ko was na rawmi patron yalla ko mo kana ko la borom na yalla do wa Konate wallahi je ko ne wanan sara wallahi ne wanan sara mo wanan bu kuma ne bu bo to ko do na to ku fi baro sali ne dusu chene ne na dron kana won se bu fe dem sonu bu ku ne na dron ka clear nga mo do camion bala kan di gata ni che u bidon te ma dal bidon ki dro pi u bebo ina ko tene mo do wallahi al mo ko fle bule bo nu ga dibiri gi dro san fe che o nga che tara ko te Konate ata mo ko kulubal amba Konate kulubal flow kulubal mo gati na de ni de ga ida flow la saku uga ko madafa ay parce que ni ko fla kana son fe je ko no favori ko wole ke hayo fla ko de kere iko mana ko fla kana ni kaya no abo ko bo de mais mu yere flow yere keta u danya re do ay so fla ma da che ay fara flow ni da bra fla we flow wadi ay fara flow la de sira gi ga mo fla we de ale ga mo flow de no te ni flag do ñu ngoro do so la ka ba ta pese bele isi ba do ka buwe bunya dai nga ile na gi jo balasi ka bena pulu lom la dima est-ce que ni sera kiska mo yele me sera kisna so la bli la o chene de cha tu isa ka kisi ga flow ta sera kisko na nyana mo bli ne anni sali mo si zama ki ko na sisa flow te ne fulla de flow te esra na flow te ne fulla mara ko marao flow te de ay ay de kamo fla la gatira la marao kuma ten ko bli sira gi ga mo flow de okay Konate boro jaraye yanna yele ko so be en joalino ndali mala fana mun fana ngan la jen bugati na fune kontani mbaro de bugati no lesita na ala okay Konate de munu me comédie dumani ngono sila parce que ako bare flani munu me saka munu me duma tana foto na munu me o duma o fene luga nyemo ko effectivement bon conseil me me bulu ka duluma bare yere tableau ko na ok salut on dirait une parce que c'est une question très importante ma fo man ar feme be arke ikara musicien ikara comédien ikara sugo parce que bara yi feno re do ibe do ala ta do re sura o jena tigere bara be ar la koro de bila na fara de koro mauma ye bara yi damne eje alni ibsena yi koro do donc vraiment ba ni mun be demse mun fe mun me ga damne ko sai na sisa toujours umana ukana daw yere la ukana so yere fo ku ga wuli ka conseil de yini makoro fe dem sen te ko ma ko ma ko de ga non de ko neni ko non ni ko so voilà donc
o de gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ sisan parce que i b'a dɔn comédien cayara humoriste cayara mɔgɔw bɛɛ donna a la sisan mais caman bɛ don a la peut-être fɛn de a caman ta ye tɔgɔ ou bien fɛn dɔ quoi bon toujours n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ k'a essayer toujours ka gɛrɛ kɔrɔbalen ninnu na u bɛ espérance sɔrɔ i y'a faamu wari bɛ na kɔfɛ ou bien fɛn bɛ na kɔfɛ mais espérance i bɛ espérance min sɔrɔ o de bɛ o fɛn wari las'i ma ka fɛn lase i mago bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na voilà donc n b'o conseil de ɲini denmisɛnninw fɛ ka gɛrɛ kɔrɔbalenw na ka ɲininkaliw k'u la u tɛ fɛn min dɔn c'est à dire ka gɛrɛ u la quoi olu bɛ conseil minnu d'u ma a bɛ se k'u dɛmɛ fɛn caman na i y'a faamu. o ye tiɲɛ o tulo b'i la bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Konate ko ko k'a fɔ aw ye ko diɲɛ baara o baara bonya ka ɲi a kɔnɔ karama ka ɲi a kɔnɔ ayiwa i mana don baara la cogo o cogo surtout an ka milieu in kɔnɔ milieu in kɔnɔ i mana kɛ catiribɔla suguya o suguya i donna la ka maa min to a la a bonya ni bonya ka kan i mana nafolo sɔrɔ n'a ye cogo o cogo a bonya a n'o kan i ka ɲɛmɔgɔ don i mana tɔgɔ sɔrɔ n'a ye cogo o cogo i mana mobili caman sɔrɔ n'a ye cogo o cogo a bonya n'o tɛ sari e tɛ ne bonya k'e bonya e tɛ ne bonya o k'e bonya mun na mais e man ka ne bonya e ma don studio kɔnɔ ka ne sɔrɔ yan sari a y'a fɔ cogo min na n'o sɔrɔ o don i kan ka bonya ne tɛ taa bonya dɛ ne t'a parce que a yɛrɛ tɛ ne bonya ne tɛ se k'i bonya ne t'a fɔ tan ni saliya ne fana t'a fɔ tɔnɔ David yan wa n ka kuma bila aw si tɛ ne bonya aw fana ma cogo di Siraki Sika o ka d'a ye o ka di ye dɛ o ka di ye yɛrɛ o tɛ bonya ne yan komi Siraki Siraki sogo mana fɔ ka ban a banna o ye bonya ne dɛ an tɛ Siraki deli a ka so Konate la tɛ nin dabila ko marifa de b'a cɛ ne m'a fɔ dɛ ne ko olu de y'a fɔ ne ko a yɛrɛ ma ne ɲininka Siraki n'o y'a cɛ yɛrɛ ye jɔn de ye jɔn n'a cɛ an ma ne ɲininka o la o tiɲɛ don dɛ an bɛ ɲininka o la dɛ o yɔrɔ sali dɛ balo de ne kunbugulen to balo de ne kunbugulen to dɔrɔn ka na dɔrɔn ka na Siraki marqué balo jɔn a sera ka détourner a tulo bɛ na o mais balo yɛrɛ ye jɔn balo de ye Siraki cɛ ye sisan an bɛ ɲɔgɔn na dɛ balo an bɛ ɲɔgɔn na dɛ balo yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn na dɛ mais balo jo tɛ nin na dɛ balo ninnu ye numu ka farin dɛ na ne k'an dabɔ nin kuma in na o ye ne balimakɛ e ka Siraki ta o ye ne balimakɛ ne dabɔ la dɛ n da t'a la e tun tɛ sɛbɛkɛla sinon Siraki man di o y'a sɔrɔ fɛn ne balimakɛ de ye sɛbɛkɛla ye ne yɛrɛ bɛ wari ɲini de la quoi ne ye wari sɔrɔ dɔrɔn n bɛ taa a kɔnkɛra la tɛ Siraki ko dabila Konate bɛ taa muso sɔrɔ an ye a ka ɲi nɔ n b'a dɛmɛ i m'a fɔ i bɛ baara de bɔ wa n bɛ baara de bureau dɔ filɛ an ka yɔrɔ la u bɛ ka baara di mɔgɔw ma a baara ka di dɛ baara ka di kojugu n bɛ pɔsɔn ɲɛnama dɔ ɲini bɛ diya David wa David e wɔrɔ bɛna baara min d'a ma a yɛrɛ baara jumɛn d'a ma David tɛ ɲuman kɛ n bɛna baara sɛbɛlama d'a ma baara jumɛn e wɔrɔ baara min don wa fɔ an tulo b'i la fɔ muso jɛman bɛ taa k'o fo ka muso jɛman fo ayi ko tubabumuso jɛman tubabumuso tɛ muso jɛman o tɛ k'o fo dɔrɔn n'i y'u fo Siraki b'a fɔ ko i ala Konate ni muso jɛmanw ka di n'an k'an tilen n'o kɛra dɔrɔn baara ɲɛna sali o t'a tiɲɛ kɔni yɔrɔ ka jumɛn tiɲɛ David bɛ ka kuma min fɔ ta est ce que n'o ka Siraki sina muruti David ka kuma lamɛn Siraki yɛrɛ tɛ ka so yɛlɛ kuma tɛ kɛ taa muso wɛrɛ fo ne ye David ka kuma lamɛn ne tɛ David ka kuma David a ka ɲi an b'a ko bɛɛ dabila a ka ɲi ok Konate an ye wele ka na an ka plateau kan i nana vraiment a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an yɛrɛ yɛrɛ dɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ i ka fɔ n'u ye a diyara an ye kosɛbɛ yanni n ka kumakan laban fɔ ne bɛ profiter ka appel dɔ lancer fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn tulo bɛ na nin wagati in na a kɛra n ka faniw a kɛra mɔgɔ fɛn fɛn tulo bɛ na nin wagati in na David ni Sali aw tulo ma dɔn na dɛ donc parce que an bɛ parce que n'i y'a mɛn Konate donna fɛn dɔ de la o ye Kante Konate an ye Kante Konate kɔni première saison kɛ a ɲɛna mɔgɔ caman a diyara mɔgɔ caman ye o mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka deuxième saison demander pour que an tɛ ka deuxième saison kɛ
Donc, je vais profiter. Nous avons demain, il y a des moins sur le Wati, on va deuxième quai. Voilà, parce que c'est très important. Parce qu'on veut faire, parce qu'on veut faire, comme Maliens, Africains, ou Diébé, on va faire le canté qu'on a fait là. Dans la première saison, Diara, Ouloué. Donc, on a deuxième saison, on a une première saison. On est moins sur. On a demain, on a moins, il y a toujours. Pour que la deuxième saison, il y ait. Donc, je vais profiter pour appel lancé. Académie Folloy. Académie Folloy. Flanan Académie Folloy. Flanan Académie Folloy. Folloy, voilà. Je commande demain bisoro. Demain bisoro. Folloy il est déjà moi et tout mina. Na faro ko Flanan Académie oui. Demain bisoro. Ah oui. Ah bisoro mais alors ça na demain bisoro gagner. Donc na kuma là-bas mais donc mais c'est na famu fo kosebe. C'est nyame ko na te toujours fanu ni do. Donc ba o refo Elba production. Vraiment ay wole a jarani a bonama. Mais moi, on dit toujours artiste demsenu fait. Moi, je fais arc. Il y a demsenu qui a macro. On a la j'ai on a paix. On a tout taclé fait. Demsenu a macro là. Ça conseille ni. Oui, famille. Chama so. On a là. On t'a dit pour sauver. Et puis, un comédien, un artiste, un boulot di normal. On a paix. Parce que c'est très important. Parce que quand nous on tant na fa fouita là non bena c'est-à-dire en mission fait une ambasso Manyana sali dan sali wala si dan sali Tono David oh wala ni kontrol David ko ka kadi oh ok mais et akil na jume anani émission ici là vraiment émission ya akina mbena ala vraiment c'est-à-dire il s'est qu'à focuser à Dana parce que vraiment ni hakilina mun tara Elba production fait vraiment hakilina nyumando parce que aba sira ke aba artiste mun ngole kana plateau kan vraiment ma chamanere ya ne kana plateau yin kan vraiment ni information sur olu ma koron fait vraiment ni wasani fait chama sur plateau émission qu'on a là donc o est drone o est wasai donc ambe ala deli ala ka Elba production ala ka do fara aka ami ya pour moi aga yanga ka donc vraiment aka continuer ambe ala deli aka continuer émission fa aka sankoro ta fene ka temeni ka inchallah o ya ngala yini ala sonama ok David Tono David amina émission blé hein donc ay aman kan mo bela jeli fou wana ana flelge bako wana sengé wana ñine wana décourager pour tout abonner à la chaîne YouTube gan wana ñine ga cloche de notification pour activer clim pour un vidéo ja kuran natan pour ga mo folé ko so et puis sponsor ama yino hore abese kan wele ni nega juru srena 76 60 04 70. On compte sur vous, hein? Allez, numéro Mangale. Ah, numéro Mangale. Ok, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao, bye bye.